Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui elle va être différente par rapport à ce que j'ai l'habitude à faire. Donc ça va être des produits terminés que je viens de les terminer. Mais avant de commencer les filles, si vous n'êtes pas abonné, si vous me voyez pour une première fois, donc n'hésitez pas d'abonner dans ma chaîne et mettez un like et partagez mes vidéos. Il عجبكم وراكم باينين نزيد نمد في الفيديو تاعي. Donc, comme j'ai des produits terminés, mais tellement j'ai beaucoup de produits terminés, je ne peux pas les faire dans une seule vidéo. C'est pour ça que je les ai partagés en trois. Catégorie soins visage, catégorie corps et catégorie cheveux. Donc, voilà les produits اللي راهم عندي اليوم هاد السلة هادي. Je vais vous parler. Avant de commencer les filles, donc j'ai une peau grasse pour vous informer. دونك بنات حاجه الاولى حنا كي نديروها الصباح نبغوا نغسلوا وجهنا باش نغسلوا وجهنا par un gel nettoyant qui convient à notre peau. Donc d'abord il faut savoir quel est le type de notre peau. Est-ce qu'elle est une peau sèche, est-ce qu'elle est une peau grasse, est-ce qu'elle est une peau sensible. Donc il قلنا نعرفوا quel type de peau on a. Donc كي تعرفوا le type de peau تاعكم غادي تسهل عليكم تخيروا les produits تاعكم. Et je vous conseille d'acheter des produits pharmaceutiques. Mais qu'est-ce qu'ils font mieux que des produits cosmétiques. Donc le premier gel nettoyant que j'ai utilisé في حياتي كاع الاول اللي استعملته هو celui-là de chez la marque Laboratoire Bioderma. Donc c'est une marque connue يعني لا يعلى عليها. C'est un flacon pompe, il contient 200 ml. Le prix تاعه c'est entre 1100 dinars et 1300 dinars en maximum. Le texture تاعه تجي هكذا bleu, تجي un peu légère, c'est un gel. Donc il est pour une peau mixte à grasse, non desséchant. Alors que le non desséchant, ils savent bien qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'il y a des produits pour des peaux grasses يقلوا هذاك لو غراد سيبوم حتى la peau تنشف. Donc c'est pas bien. Donc هذا يقلع هذوك لو غراد سيبوم لي زامبورتي مي بلا ما ينشف لكم لا بو تاعكم. دونك il est bien. لو سول بيمول اللي فيه كو يكمل بالخوف زعما انا كي شد لي ماكسيموم يشد لي 2 mois et demi. مي هو 2 mois et demi ماكسيموم. دونك هذا لو سول بيمول اللي فيه مي زعما il fait son job bien comme il faut. Le deuxième produit que j'ai utilisé, c'est de la marque Papulex, laboratoire Papulex. C'est une laboratoire française. Donc, il contient 150 ml. Mais j'ai pas comptant. Par contre, j'ai qui m'a haka. C'est une marque française qui m'a gold. C'est d'un Papulex. C'est un gel منظف بدون صابون واللي بشرة ذات مشاكل. دونك هذا تاني يدير il fait bien son job. يغسل مليح ما ينشفش لابو مي يقلع لي زامبورتي هذوك يكونوا فيها. وهذا شد لي بورطون ما فيش بزاف امل بارابور بيوديرما مي شد لي يقول واحد الساعه هكاك وانا نغسل بيه. وانا هادو نغسل بيهم ماتان اي ماشي غير مره في النهار ماتان اي صباح كي نوض وفي الليل ثاني نغسل بيه بوغ ابليكي من بعد لي كريم تاعي sur une peau تكون نقيه. Donc هذا c'est le deuxième. Le prix تاع هذا entre 1100 dinars 1150 dinars au maximum Papulex. Par contre le troisième il est cher, il est vraiment cher. Celui-là c'est de la laboratoire La Roche-Posay. C'est un flacon pompe. Il contient 200 ml. Le prix tard il dit demi dinar, donc c'est pas donné à tout le monde. Mais il est fait pour des peaux fragilisées par des traitements desséchants. Donc انا علاش طاه لي الطبيب باسكو راني ناكل ان تريتمون شويه ينشف لا بو. دوك عطاه لي بور ما يبقاش وجهي حراش ولا فيه لي كروت ولا. دونك راني نغسل بيه il est bien. هذا تاني شد لي واحد 5 mois. il est bien. C'est La Roche-Posay Innovation Effaclar H.
Donc هذا تاني جبال. Maintenant on entame autre chose. La deuxième des choses qui joue من القراية ولا من الخدمة, on veut bien démaquiller notre visage. Par contre on le démaquille soit par un lait démaquillant bien eau micellaire. Donc انا استعملت زوج نعطيكم رايي فيهم. استعملت هذا celui-là de chez Biface, il contient 500 ml. زعما il démaquille les yeux, le visage, les lèvres, mais vraiment le chéritaire entre 750 dinars et 800 dinars. C'est bon, le prix هذا. C'est une marque espagnole. Donc هذا ما جبنيش بزاف parce qu'il y a comme un effet collant sur votre peau et sur les yeux, il pique les yeux. Donc هذا باش كملته عمري خرجت وما نعاودش نشريه. هذا je vous conseille pas باش تشرو هذا celui-là de Biface. دايرينه pour une peau sèche, peau sensible et tout. Mais ما عجبنيش. دايري زيرو الكول زيرو صابون sans paraben, mais non. Il y a beaucoup des inconvénients, donc هذا ما ننصحكمش بيه. Le deuxième eau micellaire que j'ai utilisé, je suis fan de celui-là. Alors هذا تاع بيوديرما شباب بزاف. هذا صغير على الاخر مي شد لي اكثر منه. هذا تشد لي واحد 7 موا وهذا شد لي 11 موا. دونك يفي لافير. اون بليس هذا شوفوا كي ينحل كيما هكا كي ديروا في القطنه يزلع عليكم بزاف. ما تنجموش تحكموا في لا كونتيتي اللي باغي ديروها. باغ كونطخ هذا في لا كونتيتي يجي كيما هكا ومن تقطروا اللي يهودكم دي غوت. ديروا نتوما شحال راكو باغيين. لو بري تاعه 115000. فوالا il est là. غادي تشوفوا غالي مي هاد الصوالح يشدوا لكم يكملوش بالخف. وكنت نستعمله ماتان يسوا. هذا pour une peau mixte à grasse, donc il est bien. Il pique pas dans les yeux, ما يعطيكمش effet collant. Il nettoie bien, ما يخليكمش مكياج في وجهكم. Même waterproof. Donc je vous conseille celui-là. La prochaine fois je vais acheter le grand format. Donc on entame pour les crèmes. استعملت هذه de chez Vichy Detox Night ou bien Detox Nuit. شريتها 1300 dinars. Elle contient 40 ml. ماشي شابه. Même pas, elle affine pas le grain de peau. Donc je vous conseille pas تشرو هذه. الا شفتوها غير بعدوا ليها. يهفوكم بالباكاجينغ لو بري تقولوا هذه غادي دير زعما غادي تسوفي كوم تسوفي فوتر بو. مي نو, je vous conseille pas. هذه ماشي شابه. elle est spécialisée, elle est faite pour les imperfections, mais ما دير والو. Zerja, c'est de la marque Uriage ISEA K18. Elle désinscrute les pores. Ça veut dire تخرج لكم هذوك لي بوين نوار اللي يكونوا عندكم في لي بور تاع ماشي دي بوين نوار تاع دي زاني اللي يكونوا هكا جوست من فوق. و elle affine bien le grain de peau et elle matifie. Voilà كلشي راه مكتوب هنا. هذه كاع شي اللي مكتوب فيها فريمون ديرها. في بيان سون جوب. هذه دير entre 1600 دينار الى راني عاقله. mais elle dépasse pas ce prix là. Donc هذه مليحه pour une peau grasse. elle fait bien son job. ونديرها في الليل انا هذه. دونك صباح كي نوض لا بو تاعي نحسها اون بو بيبي. تحسوا هكاك بوبوز رطبه. توحد لكم البشره تاعكم تحسوها الا فين بيان لو غاد. دونك ترطب لكم لا بو تاعكم. Donc هذه جو valide. La troisième des choses, c'est l'écran total de la marque SVA. On ne peut pas sortir sans faire un écran total. Donc là-bas ما تكونش كاينه الشمس. Il faut faire l'écran total. Donc هذه de la marque SVA. انا كنت نشريها entre 1400 dinars. في الصيف يوصلوا حتى 2000 dinars. Donc elle est très bien pour une peau grasse. شابه بزاف. je vous conseille. هذه شابه بزاف. ما تنشف الوجه اللي عندهم اون بو فريمون غراس. ماشي تنشف الوجه صافدو وجهكم يولي ناشف. صافدو كي ديروها تشد لكم وجهكم ما يتزيدش بالخف. دونك هذه راني اتيليزي صافي 4 ans. je veux changer d'autres marques. دونك هذه لا كنت حطوا un écran total pour une peau grasse. donc je vous conseille celle-là. donc voilà les filles. Les produits تاعنا تاع produits thermiques pour visage, c'est bon. La vidéo est terminée. J'espère la vidéo تكون عجبتكم تكون فادتكم. N'hésitez pas d'abonner dans ma chaîne, partager, liker, aimer.
Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah نديرو les deux catégories اللي بقاو لنا corps et cheveux. Et à bientôt. Bye bye.